Samtang sa pikas bahin dahil 13 ka mga motor gi-impound tungod sa paggamit og illegal o modified muffler. Tagam na mo niya mga katropa. Atong siren pinigil sa report ni katropang Almi Mata. XFM Report. Yes, katropa Almi. Si ka mga motorsiklo karong adlaw Pebrero 23 sa tungod sa paggamit og illegal o modified muffler. Sumala sa report sa Land Transportation Office Central Visayas o LTO Savannah, ang acting chief sa LTO Operations Division si Attorney Vincent Santiago nagpahimangno sa mga motorista nga bisan pa og nakapasa sa decibel test ang mga aftermarket o modified mufflers supak sa balaod og kumpiskahon na gipahigan ang masugot nga pagpandakop sumala sa direktiba ni Marcos Villa Canilaw, Assistant Secretary sa LTO aron malikan na paggamit sa mga accessories nga makadaot sa kaluwasan sa kadalanan. Gingon ni Atty. Santiago nga LTO mo focus lang sa modification sa muffler samtang ang disable testing gimo sa private motor vehicle inspection centers. Gingon usab niining ang termino nga aftermarket pareho ra sa modified ug bisan ang simpleng pag-ini sa muffler supak gihapon sa balaod. Gipasabot niya nga mga motorista kinahanglan moaom sa owner's manual sa ilang motor ug mopalit lang og accessories sa gikan sa tigama aron makakuha og road safety certificate. Ang operation sa pag-impound sa modified muffler nagsugod karong adlaw ug mapadayon hangtod masiguro nga walay motorista nga mogamit og mufflers sa kadalanan. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report.